Okay, go. Brain. Bones. Nakatuka na. Nako. Heart. Three. Heart. Small intestine. Very good. Large intestine. Ang galing ah. Ano pa? And stomach. Ilan na yan? 5? 5 na? Ito po! Upper pa lang. O sige na. Ano pa nagsunod? Brain. Ay, nabasa ko na. Brain. Hindi pa. Sige na. 5 na. Brain. Hindi ko na unong paano tenga. Kidneys. Very good. Ano pa? Heart, nabasa ko na. Nasambi mo na ba yung heart? Hindi ko alam. Sige na. Ako heart. Nabasa ko na! O, ilan na lang? 3 pa. Lo! Nabasa ko na ba yung tenga? Wala naman tenga ron eh. Okay. Maisip. Ano? Ano?